Western. Game to ball, kick. Makukuha nyo. Ini number 16. Number 16 keluar dari makukuha ng labas. 7. Blue ball, blue. Number 11, Kulman, good cover. Walang maririba nyo. Ini number 2. Maju pasok si Kika sa mga walang makukuha nyo. Magallanes, pasok sa bigay. Number 4, diving ang ball. Binali pa, walang makukuha ni number 15. Number 15, pasok sa number 2. Sino ito? Ispanyola pasok ang Pili. Ang Pili, pasok sa number 15. Pasok. Papasok nito. Shoot. Pili. Grabe ka ball. Inangat. Kinaliba. Easy to ball. Para kay Pili. Number 11. Pagpapaba ng bola. Kulman. Pasok number 0. To number 34. Magallanes ang mga ni Tawi. Pero makakuha pa rin nyo. Ni Magallanes. Pasok number 11. Kulman, umipeke, umangat, tupoy siya sa mga Kulman. Mabini pa sa number 2. Aquino, tumagkasan. To number 15 to shoot. Crucial. Pasok Mabini. To shoot. To Matthew. Aquino, pinali pa. Easy tupoy siya para kay number 2. Check niya. Number 11, nagbababa ng bola. Si number 11, pass number 0. Pass number 11 again. 234. And shoot. Number 11. Didispatch number 11 sa taas ng bola. Number 3. Kumana lang. 3-point basket. Para number 24. Inalis siya makukuha ng number 24. Pass number 11. Score natin 5-4 in favor of Ostanos. Number 15. Inangat, pinali, wala. Number 8. Kaki. Pinatama sa ulo. White ball. Aquino, rumah na kasama sa tutunan. Aquino pa din. Aquino pa ito Ispanyola, pasok Aquino. Makukuha ni Kapili. Kapili kumigot. Pasok na may grabe ni violation. Eksakto 7 minutes. Kulman. Driving the ball. Sa ilalim. Matatabigan. Save ball. 14 seconds shot clock. Number 11 pass number 16. Number 16 pass number 24. Sa tres na naman. Walang makukuha na number 2. Aquino, may foul. Foul, jersey number 16. First personal foul. First team foul. Baba na 6 minutes yung Aquino pa, so Aquino. Sumasakal, sumobra ang kanyang bang. Number 11, Rosie Galay. Pagkasabi sa wala, makukuha number 2. Pasok niyo, Mantabay, makukuha number 4. Number 4, pass number 0. Dipalas kung Kulminan. Kulminan at take, pinasa na pala number 16. Foul! time up pa? May kasama ba ang basket? Oh, jersey number 15. First personal foul. First team foul. Ball is rock. Para kay number 16. Bukan so ball is rock number 16.
Score natin 8-4. Apat ang kalaman ng Oceanus. Aquino. Paso Espanyola. Sa 3. Wala ang Quezon. Sino pa ulit? Jersey number 16. Second personal foul. Second team foul. Ready checking second 5. Ulog pumasok. Last drop. Ngayon ang G. Basket. Oras natin 5 minutes and 40 seconds. Number 11. Kulmian to number 0. Back to number 11. Number 11 set today. Pass over to the ball. To the ball, iwan naman yung depensa. Pass to number 0. Pull up jumper. Wala lang. Makuha number 2. Number 2. Wala number 0. Kay number 8. Kapili. Pinalibali-bali. Luto na. Hindi makakuluwa. Kay number 11. Number 11 ay pangalan si number 11. Ipat si number 11. Wala na makuha number 15. Pass to number 8. Pass to number 0. Makuha number 0 rin. Number 0. Number 0. Pass to number 11. Pinalibali si number 1. Second 5. Second 5. Second 5. Kapagod kayo. Bahan sila eh. Score natin 10-6 in favor of Oceanus. Rebecca Bato Bataye. Padulan. Bulan. Aggressive moves. Inaan na. Wala lang makukuha nyo. Number 12. Romero Bato number 11. Pavelo. Pavelo Bato Baile. Baile hatake si Baile. Binali mo kaya sa foul. Basket. Who's for red? Jersey number 88, Magnaye. First personal foul. Second team foul. Bonus throw para kay Baile. Pumasok. Rivera. Rivera tuloy din sa ating baso ino. Kuya Marco. Baso Rivera ke. Kumain sa 3. Kumatake. Istigo. Magbibitawan ng walang makuha ni number 1. Baso wala makukuha ni Baile. Baile. Baso Pabelo. Pabelo. Angat. Tuboy siya para kay Pabelo. Score natin 15-6. Lolo. Pinasa sa kalaban. Number 19. Baso number 11. Baso Abadero. Abadero. Baso ino. Pabelo Santos. Easy to go. Malay Bato Rivera. Rivera cross the lane. Pinasa mo lang sa pagkakawan. Sayang yun. Ang kanya sa aming Pilipinas. Hindi lang na-execute. Pavelo. Pavelo Bato Pavelo. Pavelo 3. Bato Baile. Bato Pavelo. 50 to shoot. Sa ilalim. Wala lang. Makukuha nyo. May foul. Jersey number 8, Caballero. First personal foul. Team foul. Rivera. Number 19. Titira sa 3. 3-point basket. Para number 19. 79 in favor pa rin sa Whitey. Romero. Paso Pabelo. Santos na naman. Wala. Mariniwan nyo. Di Kuya Marco. Kuya Marco. Marco Marco ano. Rivera. Luzon. Easy to go. Mabagal lang. Pabelo. Paso Romero. Caballero sa 3. Number 8, Caballero. Rivera. Yan, ayos dyan, ayos. Rivera. Rossi ka lang ang bibinang alam mo na bago Kuya Marco. To shoot. Kuya Marco pasok ng Cruz. To Kuya Marco. Kuya Marco susunod pa siya na lagi sa mga
Maror. Pavelo. Belum berdiri Paso Romero. Caballero. Angkat tangannya. Asuhan lagi dengan Regio. Nakuha ni Marco. Kuya Marco Paso Romero. Ayulan. Ulang lagi Regio. Paso Romero. Bruce number 19. Bruce personal foul. Warning for penalty. 19 ba? Abelo 19. Warning. Rivera. Kuya Marco. Give to Rivera. Rivera Rivera. Caballero back to Vales. Umeke. Umangat. Wala. Nakuha nito. Ipabelo. Tutoy. Score natin 22-11 in favor of Blue Shadows. Magtaye, pulang jumper, wala lang, Marin Rimonino. Ni number 11, Pavelo, hinayos sa mga oras natin, 1 minute and 20 seconds. Rivera, paso de la Cruz. De la Cruz to Hilar. Hilar, Igor ko, wala mo naman wala kay Marco. Ito, pabalik na labas, right to shoot. Rivera, ispin ang move, kaya mga kasola ng wala number 11. Number 11, paso Caballero. Caballero, mawawala ang bola, makukuha na. Kambol. White ball. White ball, white ball. 53 seconds. Number 19, Kuya Marco. Lilipat na. Lilipat. Kuya Marco paso sa Cruz. Sa Cruz, Ular. Kinangat sa dos. Isitubay siya para Ular. 35 seconds. Pavelo. 50 to shoot. Pavelo paso nino. Caballero. Tupaile. Wala makuha ni Kuya Marco. Kuya Marco paso Rivera. Rivera naman si Rivera paso Magnaye. Isitumpol sa Magnaye. 10 seconds. 5 seconds. Paso Paile. Ingat sa dos. 2 points. Kakasa paso. Tira. Tumipsay. Foul naman si jersey number 15. Pushing foul. Second personal foul. First foul. Pi, kumpiyansa, Pi. Kumpiyansa lang. Nakadami na, di pa napasok. Sino yun? Sino yun? Inaabot lang kasi ni Kuya Marco eh. Tinatakutan niya lang daw kasi. Aquino. Aquino pasok Capini. Capini. Tukidon. Wala. Kanina mabuta kay Manonok. Wala rin. Makukuha nyo. Blue ball. Manonok! Ano na Manonok? Alisay. Number 11. Kulian. Tugagasa. Gagasa. Suwalme lagi. Tumagalilanes. Sanos. 2 points. Leo. Paso Aquino. Paso Manonok. Paso kay Matthew. Matthew inangat. Wala ka rin ni Balikas Per. 2 points. Score natin 26-17 in favor of Blue Shadows. Kunyari, sino mo wala ka rin rival
ball. Shoot. 10 to shoot. 10 seconds shot clock. 10 seconds shot clock. Sumipay, umatake na, kinabang bola. Makukuha ni Kapili. Kapili nagmamadali si Kapili. Crossing the line, isinan mo, balik-balik may foul. Foul, jersey number 29, Calcasa. First personal foul, second team foul. First team foul. Abot ba kami na? Ilan pa timeout namin yan? Ano? Unang gusto pumasok. Score 26-19. Number 11. Pulpinar. Pulpinar yung bumaba sa Magallanes. Umeke, umatake, pasok na agad, kasabi natin. Wala ka na rin Kano, Aquino nagmamadali si Aquino, pasok ka, Pili ba ginagawa ng mga ni Sibigay, pasok Pila, Pito, pasok Sibigay, umangat, wala, Rigo ni Leo makamalawala sila yung matatabi ang mahuhuli no, Tayo, Be! mahuhuli Pila, mahuhuli Sibigay, Kapili, Istimu, Kapili, pinadala kayo namin may foul! May kasabang basket! Timeout kami pag ginasot. Pag pumasok. First second. First personal foul, second team foul. Wala makukuha ng bibigyan Number 15 umangat, wala pa rin, makukuha ng number 11. Number 11 ang susunod, makukuha niyo. Blue! Kagasa sa Pulpinar. Foul, jersey number 7, Gregorio. First personal foul. Gregorio. Second team foul. Number 11. Pulang, kanto pamasa ng balaki si Bigay. Sukit, kay, kanto magalian sa tres. Wala, rebound number 15. Pasok ang Pili. Kapili nagpapaba ng bola. Kapili, Istimu, binanay maramang tabiga, makuha niya pa rin. Paso Aquino, paso number 15, Istimu boy, para number 15. Player na white, yung player po na white, umupo. Kulminan, pulang, Kapus, makuha ng 15. Paso number 8. Number 8, pass to number 15. Number 15. Jersey number 14, Pila. First personal foul, third team foul. Number 15. Pass to number 8. 3 seconds shot clock. Pinali wala makukuha ng number 24. Makukuha number 11. Number 11. Crossover. Istimu. Cross the line. Pass to the ball. Foul. Jersey number 1. Leo. Huwag kang matakot mag-foul, Leo. First personal foul. Third team foul. Score 26-23 in favor of Blue Shadows. Puro buslo pumasok, balik sa apat ang kalangawan. Wala na rin number 2, Aquino. Aquino pass to number 7, wala. Rivali Sumibay. Sumibay pass to number 14. Istimu, pinali, wala. Makukuha
number 15, pasok Kapinig. Kapinig, libre. Masabit pa! May kasama pa. Foul! First warning. Personal foul, first personal foul, 1 goal penalty. Pumasok pa. Isa lang po ang kalamangan ng Blue Costalos. 27-26. Number 11, pasok number 24. Number 24, pasok Barkasa. Sa tres. Luis! Passes! Aquino. Pastorino. Gregorio. Pass number 15. Kulang. 2 balls para number 15. Balik sa dalawang kailangan ng Blue. Ready second five. Number 11. Kulmian. Pass number 34. Sa tres. Wala. Ribay sumigay. 2 balls. Cage 5. Noy! Noy. Rivera. Kuya Marco. Sa labas. Noy, hanap ka lang pwesto libre, Noy. Hanap ka lang pwesto libre. Alam ka libre na, just mamburaot ka. Ano ka libre nun? Kagatin mo yung bola. Noy, ikot-ikot siya sa walang tao, Noy. Pavelo. Sa tres. Kumalang. Pwensa, Noy. Pwensa. Pulwede. Kular. Paso Rivera. Rivera. Spin na naman. Step up. Tumbol siya para kay Rivera. 35-30. Balik sa lima. Dalawang Blue Shadows. Pavelo Pastorino. Pavelo sa kailangan ng mga mga. Kular. Marco Kuya Marco. Umangat. Panguwali baile. Baile. Pas de la Cruz. Patulan. Pinali. Walang Marco Moreno. Kuya Marco. Blue ball. Noy, okay lang, Noy. Okay lang. One for the legal bench ng white. Dennis. Number 11. Pass number 12. Pass number 11 again. Sa tres. Wala nga rin rin banibulan. Wala. Pasok Kuya Marco. Pasok Rivera. Pasok Kuya Marco. Kuya Marco. Wala. River de la Cruz. Wala. River ni Pavelo. Pavelo to Ablasa. Ablasa. Pasok Galillero. Pasok Romero. Pasok Ablasa. Ablasa. Pasok Romero. Pasok Pavelo. Pasok Romero. Pados. Wala. River de Rivera. Rivera. Sasagpasa. May foul. Oh, jersey number 12, Romero, penalty. First personal foul, penalty. Nice, Noy. Ano yan? Dog food? River de la Cruz, Staple. Pensa! Baba! Kulang saklar, walang Rigonio. River de la Cruz. Kuya Marco. Bumukas may foul. Sino ba ulit? Jersey number 18, violent. First personal foul, penalty. Max! Max out na!
Aray ko. Puyat! Puyat! Ay, buyat. Puyat sa kasanayan. Pamelo, number 11, Paso Romero. Romero Paso, Pamelo again, Paso ulit. Wala maririwan ni Rivera. Rivera masular. Wala na aggressive move. Sulang ulit. Makukuha ni Kuya Marco. Kuya Marco pinawisan. Wala maririwan ni Romero. Masukuha ni Rivera. Masukuha. Pagod kayo, pagod. Ayun. Bagal lang. Ganda ng cut. Lagus Paso Rivera. Wala, riban ulang. Good boy. Honor! Pamelo. Pamelo Paso, Paile. Paile nagkaroon ng mga stati. Paile. Paso kay Caballero sa Torretan. Libre, wala lang. Bigulo. Ulan, Paso Rivera. Rivera. Good boy. Wala pa yung siguro. Score natin, 35-34, isa Luz Sanus, Pabelo Cristante, Paso kay Rivera, pakuha ni Kuya Marco, lilipat na parang pangpak, wala makuha ni Baile, Amla sa ito Caballero, 2 points. Kaya Noy, kaya mo Noy. Kaya Luz, Salubong na, salubong. Paso lang. Eksakto, eksakto to. Wala ra aggressive move. Wala makukuha na naman yung wala pa rin makukuha nyo. Si Marco. Si De La Cruz. De La Cruz, Marco lang. Tutukan, Marco kanino. Makukuha na ang plaza. Inalis pa ito kay Caballero. Caballero, 2-1. Paso Pabelo. 2 points. 35 seconds. Aba Noy. 30 seconds. Rivera, aggressive mo lang makukuha nyo. Ni Romero Paso Caballero. Papatak sila, 2 points. Time out! 41-34. Inyo. Bertado. Rivera. Pinasal. Stay ball. Langanin. 10 seconds. Pensa! Okay, pagkakain yan. Pagkakain nyo. Wala makukuha nyo. Bato! Bale. Isang street. Full Isang court. hilera lang. Hindi, ang dami nun eh. Siguro mga ano. Ganito kakapal. Delikado, magdadaba ka dun. Macho. Kapini. Paso na 50. Subay siya. Parang na 50. 41-36. Culminar. Paso Magallanes. Pumega sa 3. Paso na Berrel. Isitubay siya. Parang Romero. Aquino, paso Kapini. Pumega sa 3. Kapini, paso Aquino. Paso na 50. Foul. Foul. Bruce number 12. Romero. Second personal foul. First the foul. 2 shots. Para na 50. Pistol lang ang babalaan. Ay niyo siguro pinando. Kaya ginawa niya. Yan na, business yan. Utak din may ari. Culminar, Bungo, umangat, wala maririnig mo, ni Aquino, lumipad tayo pa! Pistol block, parang yung 11. Baile, Paso Magallanes,
Umenge, umabante, pinasa, makuha ng BBT, Koyon, kay Koyon kaya na makuha ng Kapini. Kapini juga sa tatay, Kapini, bumaba, umangat, tuboy yan. Para kay Kapini. Pinagpuputin na. Para sila nagpumukha. Oras, 8 minutes and 35 seconds. Kulminar, set the play. Kulminar, pass to Violet, take the shoot. Malapit, makuha ni Kapini. Kapini, pass to number 15. Wala rin ang number 8. Tuboy yan. Para number 8. 43-41. Dalawa na lang ang kailangan ng Blues. Sanus. Mantay na lang simulan. White kick. O ba yung Vince Carter? Number 11. Saka sa 3. Wala. Rivalino. Ang labas. Baba! Aquino pa sa Kapini. Kapini pa sa number 15. Number 15 lulusog. Wala. Rival number 11. Wala. Ay ko. Number 11 pa sa number 24. Magallanes. To number 11. To number 12. Pepe. Papasa. Baile pa sa Magallanes. To number 11. Kunyar. Take shoot. Foul. Foul. Bruce number 8. Kapini. First person foul. First team foul. Number 12. Pass to number 12 again. Pass to the next naman. Wala. Rebound. Koyon. 2 points. 45-41. Balik sa patakalangan. Kapini to Aquino. Aquino to Kapini. Pass to number 11. May foul. Tapos si Magallanes. Stop. Stop. O si Magallanes. Foul. Bruce number 24. Magallanes. Sa break. Yo, second. Second personal foul, second team foul. Ulubos doon na Cruz. Sablay. Wala po sige. Ang init eh. Last drop. Ready to jump. Pumasok na. Tatlo lang ang kalamangan. Na-blow sa luz. Oras 6 minutes and 55 seconds. Kulminar, 15 to shoot. Paso Baile. Paso Kulminar. Nakalusot pa. Wala. Rival de la Cruz. Kinano mo muna kay Aquino. Aquino, paso kay Kapini. Pinali pa. Papelo, paso nilo. Sumipay. Atake. Lilibaran. Tuboy siya. Maraming sumipay. Wala pa agresif na pagpasok mo. Aquino paso, paso Aquino, paso Kitaye, paso Aquino, paso ay number 15, pinalipat, isinubos, inupusan Eric, para mag-blue with 8. Cabalero, sa 3, wala, rival number 15. Number 15, Pagulor, ulang! Stop. Sabrek. Foul, jersey number 11. First personal foul, 30 foul. 47-46. Isa lang kailangan ng blue, Sanus. Pasay, Pasular. Paso sa inyo, sumipay. Malay kayo, foul. Foul, jersey number 2, Aquino. Hindi mo pagpapasagsa. First personal foul, second team foul. Grabe si Luis.
Go, Luis! Alam order mo kasi. Anong kasul? Taga ni Stella, gagawa. Aquino. Aquino. Pass number 15. Inakasado. Tubig lang. Para number 15. Grabe yung siyawin nila. Wilmar Pardo. Junmar, parang gag. Wilmar. Caballero pass. Tipas. Nawala ko na pass sa kanyo. Caballero rin sa Torres. Wala rin Aquino. Safe ball. Score natin, all 48. All 48. All 48. Sabi ka makukuha niya, Pabelo sa race. Deep on my pocket. Para i-juice number 11. Pula. Pula. Juice number 11. Sub. 11. Pabelo. Pabelo. 11. Second warning. Second personal foul. Warning for penalty. Makukuha si Bas. Makukuha Pabelo. Paso ni Bas. Si Bas. Wala. Ribalino. Manalo. Iniagawa. Rivera. Umandag. Umangat. Wala. Ribali Valle. Valle. Bastanyo. Ay sumipay. May foul. May kasabang basket. Oh, juice number 8. Magnaye. Second personal foul. 50 foul. Bonus throw. Para sumipay. Stop. Score 53-48. Balik sa katawanan, gusto niya. Try mo. Pumasok ang bonus throw na number 4. Pinag-boost ko ang Pini. Kapini pasulan. Bulan, magpapatay ang may foul. Foul to number 8. Penalty. Penalty. Second personal foul, penalty. Piso ng balaan. Unang gusto? Bumaso? Bulu-bulu. Unang gusto? Ipalo mo. Sulit. Sama-sama dyan. Walang kikilos na masamahan. Pistol, paano pabalaan? 54-50. Ang patalangan ka naman na Blue Stanos. Caballero pass to Mibay. 9 to shoot. Pass to Dimas. Pass to Pabelo. Boy basket. Para kay Pabelo. Pogi shot. Para Andres Bonifacio. Number 19. Sasag-sasa. Penalty. Sino bawal? Juice number 0. Dimas. Penalty. Rebound. Walang kikilos ng masama dyan. Pumasok ang last draw. 57-51. Anim ang kailangan ng Oceanos. 3 minutes and 55 seconds. Ang natitirang minutos segundo sa ating third quarter. Number 0. Paso Baile. Baile din si Pate Pate di Paz. Umangat sa dos. Wala. Makukuha ni Paz. Pero maraming Lakus. Paso. Pagpili. Ligat pa. Ay hulor. Wala pa rin. Ay foul. Ni number 0. Second personal foul penalty.
Time stop. Alat. Alat gaming, mukhang pwede yata ano. Dapa nga eh. Paman. Caballero baso Papelo. Papelo. Baso Caballero. Caballero. Baso Goyo. 2 points. 59-51. Walawang kalagmangan. Rivera. Rivera. Patay. Lagi pakuhaan number 15. 2 points. Sebas batu. Papel naman sa 3. Wala. Dalawa sila. Nakuha na number 0. Pasok Goyon. Goyon. Goyon para pumasok. Pasok Ugas. Ugas sa 2. 2 points. Ulan. Ulan ang tawag kagawin. Pasok na number 19. Pasok number 15. Number 15. Nasa dalawang isip, pasok ang number 19. Iikot, tasat-tasat. Iikot, aangat, wala. Rimel Caballero. Caballero, pasok sumikay. Sumikay. Sumoy. Aquino. Number 2. Pasok Rivera. Pasok number 15. Wala, rebound ni Ular. Pero binawa ko muna number 11. Kinagis na ko number 15. Number 15. Paso number 2. Number 2. Paso Pining. Paso binawa ko na. Makukuha ni Romero. Paso Papelo. Paso Goyon. Goyon atake. Wala. Inatake ulit. Wala. Kuha ni Ular. Ular. Wala, Pasko Aquino, sa 2. Wala. Revolution 5, Pasko Papelo. Papelo, Pasko Aquino, Papelo, wala. Makukuha si Pas. Inangat, wala. Ular. Ular, Pasko Papelo. Taipot pa kami, di ba? Taipot kami. Taping, 58, 58, 58. Time out. Ito! Babelo! Tubig! Lahat kalaban. Traveling. Nakabigla. Number 2 Paso Aquino. Ular. Ular looking for teammate. Paso number 15. Number 15 na sa 2. 2 points yan para kay number 15. Grabe talaga yun. Para si Junmar. Sumipay. Agresibo naman. Wala. Rebound ni Romero. Pinasara nito kay Magallanes. Wala kay Magallanes pa rin. Paso number 11. Nilaglag. Wala makukuha nito. Penalty. Out, jersey number 34, pushing foul. Crucial foul, penalty. Anong oras dyan? Wala lang ako ng 3 dyan. 3 point basket. 3 point basket. 3 point basket. Pasok. 22 seconds. 22 seconds. 22 seconds.
15 seconds to crossover number 11. Pinadala naman wala Romero. Subigay. 10 seconds to Romero. Romero pinalibay. Easy to Romero. 5 seconds. Inalisa mo tayo Kabini. Kabini pa. Ito ay yun na. Ito na. At yun. Umay. Wala. 5 yan. Official score, 65-16. Nakashoot. Official. Kulminaan masuk Baliera letakkan satu Rex bola Mari Nabi kalma mahaba pa to takaw kita lang Aquino inagresibuan pasok ay hular inat tungkol na para ay hular tatlo lang ang alang Lucas Carlos Kulminaan Patres na naman si Hernandez wala makuha ni Pinigi. Makakawin ang Baliero dinagnan sa dos wala matabi makukuha ni Baliero. Pasto Romero pasto kay number 11 wala pa rin makukuha ni Pinigi. Inalis papunta kay Aquino huminto wala makukuha ni Kapini Pasangan yan. Pasangan. Ang katalalaman, nagpapagpag din ng gulakbangan. Kinakainan. Wasakan na. Ayan, ito naman sa Rex, wala pa rin. Hoy! Sab. Sarang sa'yo, Tristan Fernando. Bakit ba kayo na ng kulinan, Zeno? Bigat mo. Sab. O yung oras. Mother talaga yan. Wala pa sa number 15. Wala, marinig ba number 11? Paso number 11. Kulminar masuk ke Baliero sa tres. Wala, Ular. Pasok number 15. Pasok Aquino pasok Kapini. Umeke. Kapini pa rin. 10 seconds to shoot. Number 15. Lumusot yung bola. Kulminar. Pasok Papelo. Sa tres. Wala makuha ni Kapini. Kapini pasok Hular. Isi tumoy. Nagpaparaktan na si Hular. Sab dead ball. Kulminar. Crossing the line. Pinale. Wala makuha ni De La Cruz. Pasok Kapini. Pasok number 15. Side stepping move. Foul. May kasama pa ang basket. Number 11. Sino number 11? Dyan? Dalawa yun eh. Si Pabelo. Personal foul. First team foul. Ayan na. Tatlo. 4. Sab. Sab. Kulminar pasok Pabelo. Pasok Baile. Baile 50 to shoot. Pasok Kulminar. Wala rito ni Ular. Alat. Aquino. Inangatan sa dos. Wala rito ni De La Cruz. Foul. Sab. Sabrek. Foul Pabelo number 11. Warning court. Coronado yan number 11. Sab. Ay, pag pumasok po yung ano, yung tira.
Hindi lang pabili. Pumasok po ako eh. Babagal lang. Wala rin baile. Baile paso ay Capelo. 69-68. Isa lang ang kalaban ng White Rally. Kihon. Kulang stopper. Wala Rivalino. Tingapini. 10 seconds to shoot. Kulang sama kaangat. Offensive foul ang tao ng ating referee. Sub. Number zero di disconnect. Pass ko lang yun. Tayo. Kay Kulminan. Foul. Number 15. Third personal foul. First team foul. Opo, Bakit? kuya. Hindi po, ate. Tatapak ata. Tatapak daw. Sabi ni Rick. Baile. Umeke, umangat. Foul. May kasama bang basket. Jersey number 15. Waiting for Granny. Sabi pumasok pre. Sino Martin? Si ano, yung malaki nila. Ganry. Ilalim mo na kukuhanin yun. Sab. 71-69. Balisa. Oceanos ang kalamangan. Kabini. 50 to shoot. Satares. Wala. Rebound nila ang Cruz. Paso kay Satre. Wala. Easy to board. Wala kay Kulik Satre. All 71. Number 0. 50 to shoot. Paso ang Rigor. Paso Baile. Paso Romero. Wala. Rebound wala. Wala. Baba. Paso number 15. Paso Kapini. Ay, madami pag nakashoot. Kapini, paso na Cruz. Mawawala ng balat. Seban Paso Romero. Wala. Rebound ni number 15. Okay lang, baba na. Paso number 8. Kapini. Pag nakashoot pa tayo. Kapini paso lang. Ulan. Paso Kapini. Paso number 15. Number 15. Nag-shoot. Shoot. Umangat atos. Wala. 3 seconds. 2 seconds shot na. 2 seconds. 2 seconds shot na. 2 seconds. Two seconds shot na. 2 seconds. Wala na buwan na Cruz. De La Cruz paso Aquino. Aquino paso doon. Akadi. Akadi. Iniwanan. Kulminar. Atake si Kulminar. Step back. Wala. Riba. Abubog na kanino.
Baile. Baile Pato Romero. Pumeke. Paso ay tumipkay. Tumipkay. He's stepping on the line. Aquino, paso na 50. Criso. Criso paso Aquino. Paso Aquino. Makukuha ni Romero. Wala. Rebound. Kupon siya para kay Nagestiro. Sab. Sige, mag-red ball. Kapini, paso Aquino. Aquino. Warning for technical, bench ng blue, Oceanos. Kulminar. Atake si Kulminar, pasok na si Bifay. Pasok na rin, inakagos. Tapos na lang ako kayo. Sino mga siya naman sino? Si Bas Mangat. Pinagaliwala ako kayo. Pinagaliwala siya ng 15. Pasok na Cruz. Pasok na. Wala pasok na Cruz. Pasok Aquino. Wala. Baile pasok Kulminar. Ay kamadali si Kulminar. May foul. Foul. Wala. Second personal foul. 30 foul. Tingin dito. Nice. Kuha. Score natin, 75-73, lamang na dalawa ang Oceanos. Hular, didispate, paso ang Pini, babangka, angat, wala, makukuha ni Baile, paso Kulminar, nakalusot, easy to ball, Rivera, wala kay Rivera. Paso number 15. Wala, nakuha number 11. May foul. Counted. Foul, finish number 15. Wala na palo. Number 15. Foul. Oh, pwede. Sino mong malapit na mapaulo? Siya lang yung talaga. Puro dalawa pa lang. Last 2 minutes. 80-73. Pito ang kalamaan. Rivera. Tasa si Rivera. May foul. Third personal foul. 50 foul. Easy to buy. 80-75. Lima ka na naman. Three minutes. Hindi na, wala nang papasok yan.
Jersey number 8. Unsportsmanlike foul. No, tinatak yung jersey. Unless mag-overtime. Green! Huwag kami oras. Wala tulong! Hawak, hawak! Hawak lang! Colbian. Colbian, 1 minute 30 seconds. Colbian. Kaya na yan! Kaya mo na yan! Walang kailan! Colbian, nakawala si Colbian. Tumala kayo. Sumit pa isa pa rin. Wala. Jersey number 16. Technical. Counting. Pumasok. Ilang foul ka nga? Isa ba? Isa na lang. No foul, no foul, no foul. First warning. First personal foul, warning for penalty. Hulan. Hulan natin si Hulan. Number 16. Number 16, warning for Gorazzi, penalty. Uy, kuya, ano yun? Wala mo na bababa. Pavelo. 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 59 seconds. 50 shoot. Pavelo. Pasol Pinar. Pantay mo si Benjo! 5 to shoot. Easy to punch. Marami baile. Good, good. Good, good. Good guy. Alang! Huli pa rin. Tumamasak na. Tumamasak na. Tumamasak na. Tumamasak na. Mamasa pa nga. Ito, dalawa. Walang foul, hindi! Aquino. Aquino Fastrino. Rivera sa 3. Wala. Foul. Foul jersey number 4 to Bitcoin. Second personal foul, penalty. Champion na naman si Nunoy. Champion na naman si Nunoy. Blue Shadows. Champion na naman si Nunoy. Ganda naman. Karas na? No, karas na, Noy. Wala, hindi na siya nakapasok para sa Latino last year. Wala. Isang beses lang siya nakapasok. Bakit quartered ba yung championship? Sila.
28 Villar. Penalty. Ayos ba? Baba! Baba na kayo! Rivera. 20 seconds. 15 seconds. Wag na! 10 seconds. 5 seconds.